बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम ऐं मां आहियां तव्हांजो मेज़बान नज़ीर चांद। नाज़रीन, मुल्क जो गादी वारो शहर इस्लामाबाद हिन वक़्तु सियासी सरगर्मियुनि जे हवाले सां मर्कज़ जो ॾेख रही रहियो आहे। जॾहिं त गुज़िरियल ॾींहं जा जेके माज़ीअ जा जेके मुखालिफ़ हुआ उहे अॼु जेके आहिनि सो दोस्त थियण लाइ हिक ॿिए सां न सिर्फ़ु राब्ता करे रहिया आहिनि पर मेल मुलाक़ातूं बि करे रहिया आहिनि। जॾहिं त हुकूमत जा जेके इतिहादी आहिनि उहे हिक ॿिए सां सख़्तु नाराज़गीअ जो इज़हार बि करे रहिया आहिनि त गॾिजी हलण लाइ बि जेके आहिनि सो कोशिशूं करे रहिया आहिनि। अॼु क़ौमी असेंबली जे इजलास में जेको डिफेंस तरमीमी बिल हो उहो अक्सरियत राय सां मंज़ूर थी वियो ऐं पीपल्स पार्टी जेकी गुज़िरियल ॾींहुं पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी तरफ़ां हुकूमत ते तनक़ीद कई, अॼु जेको आहे सो हुकूमत जी हिमायत कंदे जेको बिल हो उन जे हिमायत में वोट पिणु जेको आहे सो कास्ट कया आहिनि। जॾहिं त जेकी PTI आहे, जेकी अपोज़िशन आहे, उन सां न सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी जे अॻुवाणनि क़यादत मुलाक़ातूं कयूं आहिनि पर हुकूमत तरफ़ां बि उन्हनि सां राब्तनि जी जेकी कोशिशि आहे उहा जेको आहे सो बरक़रार आहे। ऐं इन सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ तरफ़ां हिकु दफ़ो ॿीहर अपोज़िशन खे इहा दावत ॾिनी आहे त अचो मुल्की सलामतीअ लाइ गॾिजी करे कमु कयूं ऐं असां ॻाल्हियुनि लाइ तयारु आहियूं। इहे सॼी सियासी सूरत हाल जो पस मंज़र तॾहिं जेको आहे सो आॾो आयो आहे जॾहिं सुप्रीम कोर्ट तरफ़ां बानी PTI खे इस्पताल मुंतक़िल करण जे हवाले सां जेको फ़ैसिलो ॾिनो हो ऐं हुकूमत तरफ़ां उन ते जेको आहे सो नज़रसानी फ़ैसिले ते नज़रसानी करण जे हवाले सां गुज़िरियल ॾींहुं दरख़्वास्त दाख़िल कई वई पर अॼु जेको आहे उहा दरख़्वास्त वापसि वरिती वई आहे। छा वाक़ई इस्लामाबाद जेको सियासी मर्कज़ जे हवाले सां ॾेख ॾेई रहियो आहे, छा का नई पेशनगोई थी रही आहे या जेको क़ौमी असेंबली जे इजलास में जेको अॼु बिल जेको मंज़ूर थियो आहे इन खे आॾो रखंदे छा हुकूमत तरफ़ां 28वीं तरमीम जूं तयारियूं कयूं पियूं वञनि ऐं ॿिए तरफ़ जेको नवनि सूबनि जे हवाले सां जेके ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि उहे जेके आहिनि सो न सिर्फ़ु सूबनि में हली रहियूं आहिनि पर मुल्क जे गादी वारे शहर ऐं उन जे जेके ऐवान आहिनि जिन ते ख़ासि तौर ते क़ौमी असेंबली सेनेट जा जेके ऐवान आहिनि ओसी ताईं जेको आहे सो सूबनि जो जेको राग आहे उहो जेको आहे सो ॿुधण में अची रहियो आहे। इन सॼी सूरत हाल ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मुस्तक़बिल में छा थियण लाइ जेको आहे सो वञी रहियो आहे ऐं हुकूमत जेकी हीअ मौजूदा हुकूमत आहे छा मुद्दत पंहिंजी पूरी कंदी या जेको आहे सो क़ौमी हुकूमत जे हवाले सां जेके ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि उन्हनि जे लाइ बि जेको आहे सो रस्तो जेको आहे सो हमार कयो पियो वञे। इन सूरत हाल ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं सियासतदाननि सां मौक़ुफ़ मालूम कंदासीं त हुननि जो इन सॼी सियासी सूरत हाल ते उन्हनि जो छा चवणु आहे। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। जी, असां सां गॾु आहिनि सीनियर सियासतदान ऐं JUIF सां तालुक़ु रखंदड़ सेनेटर मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब। मौलाना साहब, सियासी पार्टियों में कशीदगी बढ़ती जा रही है, क्या देख रहे हैं, कोई तब्दीली का इशारा तो नहीं? किस बात पे? आप नून लीग की पीपल्स पार्टी से लड़ाई, वरी अपोजिशन जो है ना कल के हरीफ आज दोस्त बनने जा रहे हैं। ये तो मियाँ बीवी की लड़ाई है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान। दिन में नाराज़ होते हैं, रात में खुश हो जाते हैं। आज भी हमने देखा कि जो बिल आ रहा था उसमें दोनों बगलें बजा रहे थे और साथ थे, तो इनके इख्तिलाफ का कोई एतबार नहीं। कोई और पूछो। नए सूबे का जिक्र हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? नए सूबे न खपे, क्योंकि जो सूबे हैं वो मसाइलिस्तान बने हुए हैं, उनके मसाइल तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन अब नए सूबे बनेंगे तो किस तरह बनाएंगे? ये किसी सूबे को 8 जगहों पे तकसीम कर रहे हैं, किसी को 10 जगह पे तकसीम कर रहे हैं। फिर उस सूबे का जो नाम है, तशख़्ख़ुस है या कौमियत है, जिस कौम के नाम पे वो सूबा है, जैसे बलूचिस्तान है या सिंध है या खैबर पख्तूनख्वा है या पंजाब है, तो उन कौमियतों का तशख़्ख़ुस ख़त्म करना मकसूद है। क्या चाहते हैं ये? हमारी नज़र में इस तरह की बंदर बांट किसी तरह भी कौम कबूल नहीं करेगी। चला रजा साहबा, क्या समझते हैं कि वाकई मुल्क में अब कुछ होने जा रहा है? सियासी मुखालिफ जो हैं आज एक दूसरे से राब्ते कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी नाराज़गी नज़र आ रही है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के उतार चढ़ाव आते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात का बुरा नहीं मानती कि इलेक्शन में उन्हें हार या जीत हो। पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात का बुरा मानती हैं कि उनके साथ बेईमानी की जाए, और जो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को कहते हैं
تو انہیں عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. عوام کی رائے کا احترام اگر نہ ہو اور ہمارے ہی ساتھ معاملہ ہو تو پھر ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ کیسے ہوتا ہے کام. بانی پی ٹی آئی کی منتقلی کیا کسی ڈیل کا نتیجہ؟ دیکھیے میں بڑی لمبی بات ہو جائے گی لیکن کہنی چاہیے یہ بات کہ انسان جو ہے نا وہ تاریخ جو ہے نا اس کو یاد رکھتا ہے. زرداری صاحب بہت زیادہ بیمار تھے لیکن ان کی جو بیل ہوئی تو وہ پروڈیوس نہیں ہو سکے تو بیل نہیں ہوئی. پھر وہ اگلی دفعہ پروڈیوس ہوئے تو بیل ہوئی. ہم نے قانون کا احترام کیا اور عدالت نے بھی ہم پہ پورا قانون لاگو کیا. جب بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ایبسکونڈر تھیں تو جتنے ایبسکونڈر تھے ان کو سزا نہیں ہوئی لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ہی ہم نے یہاں قانون کو دیکھا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی والے معاملے میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کا کیا رویہ تھا لیکن وہ فیصلہ غلط کہا گیا. اور پیچھے جاؤں تو پھر ظاہر ہے کہ اب تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بھی فیصلے کو ہم کہتے ہیں اور عدالت نے کہہ دیا کہ غلط تھا. تو اب جو صورتحال ہے جب نواز شریف صاحب آئے تو وہ کنوکٹڈ تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر ایئرپورٹ پہ سارا کام ہو گیا. پھر بانی پی ٹی آئی یہ کہتے تھے قانون کے نیچے سب ایک برابر ہونا چاہیے. تو سوال تو ایک ہے کیا ہر قیدی کو پرائیویٹ علاج کی سہولت ہے؟ نہیں ہے. اور پھر ایک بڑا بول بھی یاد رہتا ہے سب کو کہ پی ٹی آئی کہتی تھی کہ جو کوئی جیل جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور زرداری صاحب یہ کہتے تھے کہ جب 2 سال سے زیادہ ہو جائیں تو جیل آپ سے بات کرتی ہے. تو تاریخ کے یہ سارے اوراق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بڑے مختصراً رکھے لیکن ہمیں یہ خوشی ہے کہ ٹھیک ہے 70 ایئرز میں آفٹر 50 وائٹلز میں چینجز آتے ہیں لیکن ان کو تھوڑا ریلیف ملا. اور ٹھیک ہے وہ اپنی بیگم سے تو ملاقات کرتے تھے قید تنہائی یعنی سالیٹری کنسائل میں نہیں تھے لیکن ٹھیک ہے تھوڑا ریلیف بھی مل گیا تو اچھی بات ہے. لیکن دعا ہے کہ پھر وہ یہ یاد رکھیں کہ قانون سب کے لیے برابر. نئے صوبے پہ آپ کو کوئی بات چیت چلی؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. خود رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے. اور دیکھیے نئے صوبے کوئی مذاق نہیں ہے اور پاکستان کے آئین میں یا تو آپ نئے صوبوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ہر صوبے کی الگ اسمبلی الگ چیف منسٹر الگ منسٹرز اور دوسرے جو ہیں وہ اگر آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ کام بھی اگر ہو سکتا ہے نا کہ مزید ہم اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بہتر کریں تو وہ سندھ میں ہی ہو سکتا ہے. باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے پورے ملک کی کیا صورت حال ہے. نہ ایون کیپٹل تک میں جو ہے آپ کے لوکل گورنمنٹ کا کورٹ آرڈر کے باوجود نہیں ہوا. اب یہ کورٹ آرڈرز بھی بہت عجیب سے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ الیکشن بلدیاتی نہیں ہوتے. اسلام آباد میں کہا گیا ہے نہیں ہوتے لیکن بانی پی ٹی آئی منتقل ہو جاتے ہیں کورٹ آرڈر پہ. کورٹ آرڈر کی بھی جو ہے نا دیکھیں اپنا اپنا ویٹ ہے. تو اب جو آپ نے بات کی صوبوں کی تو صوبوں کا ایک طریقہ ہے. جو بھی اپنے اپنے صوبوں کو چاہتا ہے کہ مزید اس میں صوبے بنے وہ اپنے صوبے میں قرارداد لے آئے. اگر قرارداد کے حق میں ووٹ آ جاتے ہیں 2/3 میجورٹی آ جاتی ہے تو اوکے. میں سندھ کی عوام ہوں بعد میں پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے. پہلے میں سندھ کی عوام ہوں نا میں سندھ کی شہری ہوں. بحیثیت سندھ کی شہری میں سمجھتی ہوں نہیں ہونا چاہیے. اور میرے حقوق کے ضامن اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے جس طرح کی میں عوام ہوں. تو اس طرح میں بھی جب ریزرو سیٹ پہ آئی ہوں تو لوگ مجھ سے کچھ چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ صوبہ نہیں بننا چاہیے. آخری سوال میڈم جو صورتحال چل رہی ہے سیاسی پارٹیوں میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے کیا کوئی قومی حکومت کی طرف تو آپشن نہیں؟ مجھے تو نہیں لگ رہا کشیدگی بڑھ رہی ہے بلکہ ایک پارٹی جو کہتی تھی کہ سارے چور ڈاکو اب وہ سب سے رابطے میں. سینیٹر ہدایت اللہ خان صاحب کیا دیکھ رہے ہیں ملک میں جو سیاسی صورتحال میں کشیدگی بڑھ رہی ہے کوئی کسی نئے آپشن کی طرف جا رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت میں میڈیٹ پورا کرے مدت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو واقعی اس وقت ملک کے حالات بہت کشیدہ ہے. پھر خصوصی طور پر سیاسی حالات ایسے ہیں کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا ایک اتحاد تھا جس کے مطابق وہ جو آئینی عہدے تھے وہ پیپلز پارٹی کو ملے تھے باقی حکومت وہ چلا رہے ہیں نون. تو ابھی کشمیر کے حالات پہ ان کو کافی تنازع ہو گیا اس کا آپس میں
اور بلاول صاحب بہت شکوے شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی اور وہاں پہ جو ہے کہ اتحادی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہمارے پاس. تو اس طرح ہے کہ ان کے اور بھی تحفظات ہے، لیکن اس وقت جو ہے نا اگر وہ دوسری طرف پی ٹی آئی کی طرف بھی ہاتھ بڑھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جا کے ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں اور ابھی دوسرے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ وہ اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو ساتھ ملا کے کوئی ایک نیا طریقہ کار لائے عمل طے کرے. دوسری طرف عمران خان کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرو یا اس کو یا ٹرانسفر کرو، تو اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی نے خوش آمدید کہا ہے کہ یہ بالکل سپریم کورٹ کا ٹھیک فیصلہ ہے. تو میرے خیال میں یہ باتیں اس طرح لگتے ہیں کہ حکومت کے آپس میں آج دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی والے ایوان میں آتے ہیں کہ نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو وہ کس طرف بیٹھتے ہیں. یہ بھی بات ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بائی کاٹ بھی کر لے. تو میرے خیال میں اگر اس میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تو یہ معاملہ آج کل ختم ہونے والا ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی جو اسپتال منتقلی ہے وہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کامیاب ہو؟ نہیں، ڈیل تو بالکل ہوگا، ڈیل کے بغیر تو ہو نہیں سکتے. یہ تو بات ہے نہیں کہ ڈیل نہیں ہوگا، ڈیل تو ہوگا، لیکن ہم کم از کم پارٹی کے صحت سے اور ہم خود اپنے میرا رائے یہ ہے کہ ٹھیک کام انہوں نے کیا. صحت جو ہے نا انسان کا اولین اس کا حق ہے کہ اس کی صحت کا خیال رکھا جائے، اور ان کو سپریم کورٹ نے جب آرڈر دے دیا، فیصلہ کر دیا اور اس کو باقاعدہ ریٹرن میں بھی دے دیا، تو میرے خیال میں حکومت کو پھر ادھر ادھر کرنا نہیں چاہیے اور نہ اس کے ریویو میں جانا چاہیے کہ وہ ہے سرکاری اسپتال پرائیویٹ میں کیا فرق ہے. اگر وہ شفا میں جانا چاہتے اس کا اعتماد ادھر ہی ہے تو ٹھیک ہے، لے جاؤ. اور سپریم کورٹ نے لکھا بھی ہے، آرڈر بھی کیا ہے، تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے. میرے خیال میں یہ تو غلط بات ہے کہ پھر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں دوسرے قیدیوں کو سرکاری وہ نہیں میسر نہیں ہے تو آپ کو کیوں سرکاری اسپتال کیوں نہ لے جائے. تو میرے خیال میں یہ تو حکومت کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے. کل خدا نخواستہ اگر اس کو کچھ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کو کہا ہے پی ٹی آئی کہ آؤ بیٹھو مذاکرات کرتے ہیں. کیا وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ابھی پیپلز پارٹی الگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، حکومت الگ کرنا چاہے گا. ابھی دیکھتے ہیں کہ کس کا اونٹ کس سائڈ پہ بیٹھتا ہے یا کون سے اچھے وہ مراعات دیتے ہیں یا کوئی اس کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو اس کے ساتھ پی ٹی آئی والے بھی پاگل نے وہ بھی دیکھیں گے کوئی کس طرف سے ہمیں اچھا جو آفر مل رہا ہے. نئے صوبوں کی بھی بات چل رہی ہے. نئے صوبوں کے بات تو یہ ہے کہ وہ تو آئینی بات ہے، وہ اس میں تو ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے. عوام سے پوچھا جائے، عوام اگر خوش ہے، عوام اگر کہنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں عوام کی طرف جائے تو یہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم اپنے مرضی کے صوبے بنائے اور پھر عوام پھر اٹھ کر اس کو نہ مانے. تو میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ پہلے عوام کے پاس جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت مدت پوری کرے گی؟ تو اگر یہ حالات چل رہے ہیں تو میرے خیال میں مشکل ہے، کیونکہ ہاں پہلے مشکل ہے. یہ حالات چلیں گے تو یہ ایسا حکومت تو چلے گا نہیں. چلے گا تو پھر غریبوں کے اوپر بوجھ پڑے گا. پیٹرول رات کو پھر مہنگا ہو گیا، دن بہ دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اس طرح بجلی کے بل اب دیکھیں، سوئی گیس کے حالات دیکھ لے. ملک میں دہشت گردی ہے، امن و امان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہے کہ تو ایسے کیا حکومت چلائے گا. یہ تو نہیں ہے کہ ہم صرف اسلام آباد میں کچھ لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور مطلب ہے کہ اپنا اے ٹی ایم کارڈ استعمال کرتے، پیسے نکالتے، جیب میں رکھتے اور ہم چلے جاتے. ہم کہتے حکومت چل رہی ہے. حکومت کا یہ چلنا نہیں ہے. حکومت کا چلنا یہ ہے کہ وہ نیچے سے اوپر تک سب کچھ برابر ہو، عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے، عوام کو وہ جو ہے نا مراعات دے دے، عوام کے گیس میں بلوں میں کمی کرے، عوام کے بجلی کے بلوں میں. اب ایک لوگ رو رہے ہیں 200 سے 201 ہو گیا تو اس کا کتنا بل آتا ہے. وہ بیچار روتا ہے کہ خدا کے لیے قانون ختم کرو، یہ 201 ہو گیا تو آپ کا اتنا بل آئے گا. تو یہ تو میرے خیال میں کوئی مذاق والی بات ہے. تو حکومت تو یہ نہیں ہوتا، یہ تو گپ شپ ہو گیا. سر آپ سمجھتے ہیں سینئر سیاستدان بھی ہیں، اجلاس بھی شروع ہو گئے ہیں، آج ایک دو بل آ رہے ہیں، کیا 28 ترمیم آ رہی ہے؟ نہیں، 28 ترمیم بالکل ابھی تک نہ، کیونکہ اس کو اگر لاتے ہیں تو ان کے مرضی ہے. یہ تو لیکن کوئی ڈسکشن تو ہونا چاہیے، اس کے اوپر اعتماد میں لینا چاہیے. اس کے اوپر پارٹیوں کو، ہمارا ہیڈ جو پارٹی کا ہے ایمل ولی خان صاحب، ان کو بھی اعتماد میں ابھی تک نہیں لیا گیا. جس طرح مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی کوئی اس طرح نہیں، بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی ابھی آئینی ترمیم کا کوئی نہیں کہا. تو میرے خیال میں یہ تو یہ ایسا نہیں کہ بس آسمان سے صحیفہ نازل ہو گیا اور انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا اور پاس کر دیا. تو یہ تو اگر اس طرح آئین بنتا ہے یا یہ قانون بنتا ہے یا ترمیم ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ تو گپ شپ کے برابر ہے.
तो फिर तो इसकी मर्जी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मोहम्मद शहबाज शरीफ टेबल टॉक का कहते हैं कि आए इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की उड़ान के लिए हम कुछ ना कुछ इस पाकिस्तान के लिए खास तौर पर और फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हम लोग इफ़ यू कैन यूनाइट एंड वी कैन सिट ऑन द टेबल, वी कैन हैव अ टेबल टॉक फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ हमारा मकसद तो यही है ना जी कि हम इस पाकिस्तान के बसने वाले बासियों के मुस्तकबिल के बारे में अच्छा फ़ैसला करें। तो मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। उन्होंने हमेशा फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा किया है और कोलिशन जमातों के साथ रह के भी फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा पेश किया है और अपोजिशन बेंचेस को भी अपने साथ बिठाकर आज वो खुद उठकर उनकी तरफ गए, उनसे मिले इस सेशन के दौरान। ये हमेशा आपकी जो एक लीडर होता है उसकी ये क्वालिटीज़ में होता है कि वो ट्रेयरी बेंचेस पे बैठ कर अपोजिशन बेंचेस को भी साथ लेकर चले। तो मेरे ख्याल में कि उसकी बेस्ट क्वालिटीज़ में पीटीआई की रिहाई को क्या किसी डील का नतीजा देख रही है? नया आईना देखें, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कल जब मैं यही देख रही थी उनका कि जी वो बीमार हैं तो जब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब बीमार हुए थे तो उन पे बातें की गई थी। कलसूम नवाज़ साहिबा को कैंसर हुआ था तो उन्हें तौबा अस्तगफिरुल्लाह इस दुनिया में ये सच साबित करना पड़ा कि मैं कैंसर की पेशेंट हूँ और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा कर ना तो उनके ख़िलाफ़ बातें की जाती थी कि ये लोग देखें जी वो खड़े होके ना पूरी उस वक़्त इनके बानी साहब जो थे खड़े होके पूरी मीडिया पे ना एक ख़ुद लोगों को ना पता नहीं कौन सा भाषण दिया करते थे। अगर वो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे जी, लेकिन मेरे हाल में सेहत प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिला करती, उसके लिए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ रुख करें। और मैं तो चाहूँगी कि अगर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे और ख़ास तौर पे मैं ये चाहूँगी कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ से इन्होंने 14 साल हुकूमत की है वहाँ के किसी अस्पताल ये लाजमी जाए और देखें कि वहाँ पे रुलने वाला जो एक मरीज़ है उसको क्या क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं। मैं तो कहूँगी हज़ारा डिवीज़न के पहले हरीपुर इनको लेकर आएँ, रेफर टू एबटाबाद की पर्ची मिलेगी, एबटाबाद पहुँचेंगे तो बेड्स नहीं मिलेंगे, वहाँ इंशाल्लाह ताला इनको रेफर टू इस्लामाबाद की पर्ची मिलेगी, फिर पिम्स हॉस्पिटल इनको लाया जाए। अगर छोटे यूनिट्स बनते हैं तो हम सूबा हज़ारा के लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हम हमेशा कहते हैं साडा हक कित्ते रख। तो छोटे यूनिट से बेस्ट गवर्नेंस हो सकेगी, गुड गवर्नेंस हो सकेगी। जो सूबे बनने ज़रूरी है उनको ज़रूर बनना चाहिए मेरे ख्याल में, ऐसे सूबे जिनका बनना ज़रूरी है और हमारा तो सूबा मेरे ख्याल में सूबा हज़ारा बनना ज़रूरी है, बेस्ट गवर्नेंस के लिए भी ज़रूरी है और इंशाल्लाह ताला अगर छोटे यूनिट्स बनेंगे तो गुड गवर्नेंस आएगी। नाज़रीन इते वठूंदा हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ ॿीहर सियासतदाननि सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, ईअं असां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखियो पिया अचूं। हिन वक़्तु असां सां गॾु आहे MQM सां ताल्लुक़ रखंदड़ क़ौमी असम्बली MNA आसिया इसहाक़ साहिबा। आसिया इसहाक़ साहिबा, जो मुल्क में सियासी सूरत हाल चल रही है, कशीदगी चल रही है, क्या समझ रही है कि मुस्तकबिल में कुछ होने जा रहा है? सियासी कशीदगी का पाकिस्तान में नहीं रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पाकिस्तान अब इस नहज के ऊपर ज़रूर आ गया है कि मौजूदा निज़ाम के तहत अब इसको मज़ीद नहीं चलाया जा सकता ना। आप जैसे मिसाल के तौर पे आप सिंध की मिसाल ले लें। सिंध के अंदर मामला ये है कि जो इलाका सूबाई दारुल खिलाफा से जितना दूर है वो उतना ही पसमानदा है। अंदरून सिंध जो है वो सूरत हाल ये है कि बच्चे HIV के पेशेंट्स बन रहे हैं, कुत्ते काट रहे हैं, रेबीज़ की वैक्सीनेशन ही नहीं है। 11,000 माएँ हर साल जो है वो ख़त्म हो जाती हैं सिंध के अंदर और उसकी सबसे बड़ी परसेंटेज जो है वो सिंध के अंदर है। पूरे पाकिस्तान में 43% बच्चा स्टंटेड है, सिंध के अंदर ये शरह 55% से ऊपर जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक अपने इलाकों को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना के आप उनके इलाकों का इख्तियार और उनका पैसा उनको नहीं देंगे, आप इस निज़ाम को मज़ीद नहीं चला सकते। ये इर्रिवर्सिबल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। देखिए, गैरत तो सबकी उस वक्त जागनी चाहिए जब बच्चा गटर में गिर के मर रहा है या माँ की गोद में कुत्ते के काटने से मर रहा है और उसको वैक्सीन नहीं मिल रही है। गैरत और गुस्सा तो उस वक्त आना चाहिए जब जो है वो हारी का जो बच्चा है वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसको अताक में जाकर सलाम करना है वरना उसका कैरियर नहीं बनेगा। तो जब तक आप उसको अपना इख्तियार और वसाइल नहीं देंगे ये नहीं चलेगा। ये जो ख़ानदानों की जो सियासत है उसने पाकिस्तान को
तबाह कर दिया है और इस दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है कि जब तक सिंध के लोगों को और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों को उनका इख्तियार और वसीला नहीं दिया जाएगा वो नहीं चलेगा। कितना अच्छा हो कि भाई सखर का अपना चीफ मिनिस्टर हो, ठीक है। पाकिस्तान के आईन में ये शिक़े मौजूद हैं कि जिस इलाके से जो कुदरती वसाइल निकलेंगे, जो मादनियात निकलेंगे, उसका पैसा उस इलाके को लगेगा। अभी तो वो एक चीफ मिनिस्टर के पास आ जाता है, उसकी मर्ज़ी है कि वो कादरपुर वालों को दे नहीं दे, उसकी मर्ज़ी है कि ढरकी को दे नहीं दे, उसकी मर्ज़ी थर को दे नहीं दे। जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना लेंगे तो उस इलाके का चीफ मिनिस्टर होगा, उसके पास पैसा आएगा, वो हर हाल में लगाने का पाबंद होगा। उसको पकड़ना आपके लिए फिर भी आसान है बनिस्बत एक जो बहुत दूर है। तो ये बात मेरे जो अहले सिंध के भाई हैं वो समझें, सिंध को कोई नहीं तोड़ा, ना तोड़ सकता है। सिंध की जो बाउंड्री है उसकी 1 सेंटीमीटर इधर से उधर नहीं कर रहा। भाई आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपने कराची को भी तो तकसीम किया ना, आपने गडाब बनाया, आपने किमाड़ी बनाया, आपने मलीर बनाया। तो उस वक्त आपको नहीं ये ख्याल आया कि जी आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे बन सकता है। तो क्या सिंध के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, इंतज़ामी यूनिट नहीं बन सकते? इसको अहले सिंध को समझने की ज़रूरत है। हम भी उतने सिंधी हैं जितना और कोई सिंधी है। यहाँ पर ज़बान की बुनियाद पे नहीं, इस बात पे कि गवर्नेंस बेहतर हो जाए, करप्शन रुक जाए, सिंध का जो गरीब पिसा हुआ तबका है उसको इसका इख्तियार और वसीला बने। ये सिर्फ हमारी आवाज़ नहीं है, ये हर उस शख्स के दिल की आवाज़ है जो तकलीफ़ से गुजर रहा है। अच्छा मैडम, बानी पीटीआई की रिहाई अस्पताल मुंतकिली आप क्या समझते हैं, किसी डील का नतीजा? ये देखें, मैं इस बारे में कोई आपको कमेंट नहीं कर सकती। अगर उनकी तबीयत ख़राब है, जैसा कि वो बता रहे हैं, अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो उनको इलाज मिल रहा है और उनको इलाज मिलता रहेगा। डील है या नहीं डील है या ढील है, ये जो है ये तो वक्त आगे बताएगा कि क्या नहीं है। हम तो सिर्फ इंसानी बुनियादों पे ये कह सकते हैं कि भाई बीमार हैं तो उनका इलाज हो रहा है। पेम्स के अंदर भी पूरा डॉक्टर्स का बोर्ड बैठता था, यहाँ पर भी सारी सूरत हाल है। तो देखते हैं अभी क्या सूरत हाल डेवलप होकर सामने आती है। जी बिल्कुल, हिन वक्त असां सां गॾु आहे सीनियर सियासतदान ऐं तहरीक इंसाफ़ सां ताल्लुक़ रखंदड़ क़ौमी असेंबली में MNA आहे निसार जट साहब। निसार जट साहब, वॾी महिरबानी सिंध टीवी न्यूज़ के टाइम न जेकी सियासी सूरत हाल ॾिसो था, छा को मुल्क में कंहिं तब्दीली जी तरफ़ पिया वञूं या छिकताण सियासी पार्टी जी आहे? ॾिसो, हिन टाइम जेका सिचुएशन आहे इस्लामाबाद जी हवाउनि जी, हू त 28वीं तरमीम जी बादगश्त आहे ऐं अहिड़ी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हिकिड़ो पंहिंजो मौक़िफ़ आहे, नून लीग जो हिकिड़ो पंहिंजो मौक़िफ़ आहे ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो हिकिड़ो पंहिंजो मौक़िफ़ आहे। ऐं उन जे मथां जेको आहे हुकूमत जी ख़्वाहिश आहे त 28th अमेंडमेंट में लाठी बि रहे ऐं नाग बि न मरे। ईअं कोन थींदो। सिंध हिकिड़ो सवालिया निशान आहे, ठीकु आहे। ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे कॾहिं कल्ह मूंखे ख़बर पई, मुंहिंजी नज़र मां थोरी त जेको कल्ह टॉक कई आहे पंहिंजो बिलावल ज़रदारी साहब, उन में उन्हनि सिंध जे सूबनि खे तमामु ख़ामोशी सां उनखे बाईपास कयो आहे त जी ठीकु आहे, अवाम जी राय जेको हूंदी आहे उनजो एतिराम कयो वेंदो। ऐं सम्झां थो त पीपल पार्टी जो एतिरो जवाबु नथो ठहे। जेकॾहिं हीअ ॻाल्हि को ॿियो करे हा त सिंध में गारियुनि जूं लाइनूं शुरू थी थियनि, हीअ गद्दार आहिनि, हीअ आहिनि, हू आहिनि। अॼु पीपल पार्टी जी ख़ामोशी, नहरनि जे मामले ते ज़रदारी साइन कया, सदर साहब साइन कया। उन वक़्तु नज़र जेॾीमहिल सिंध निकिरी आयो रोडनि ते, पीपल पार्टी पहुची वई, बाबा असां तव्हां सां गॾु आहियूं, ऐं पंहिंजे कयल ते माफ़ी बि कोन घुरी, ठीकु आहे। हाणे बि ओड़ी सूरत हाल में सिंध खे वठियो पिया वञनि, को क्लैरिटी कोन्हे पीपल पार्टी में। ऐं रही ॻाल्हि इंशाअल्लाह ताला 28th अमेंडमेंट ते, 28th अमेंडमेंट ते आऊं पूरे यकीन सां वसूख़ सां चई थो सघां त असां अवाम जी राय जो एतिराम कंदासीं। 28 सूबे 28 तरमीम वांगुरु नवां सूबा ठहंदा ऐं पीपल्स पार्टी हिमायत कंदी? सर, ही तव्हांजे हिन सवाल ते मुंहिंजो हीउ जवाबु आहे त जेकॾहिं पीपल पार्टी हिमायत कई त पोइ पीपल पार्टी पंहिंजो जनाज़ो जेको आहे न उहो तयारु रखे, हीअ कन्फर्म ॻाल्हि आहे। वज़ीर आज़म अपोज़िशन खे ॿीहर दावत ॾिनी आहे? वज़ीर आज़म अहिड़ी ऑफर जे खे असीं छा त करियूं त
त सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो असांजे हक़ में आयल आहे। असांजो लीडर बीमार आहे, उन खे वठी अचिणो आहे हॉस्पिटल। फ़ैसिले ताईं मुस्लिम लीग नून वारा जेका आहिनि उन्हनि जे पेट में जेको आहे हू सूर शुरू थी वियो आहे, मरण जहिड़ा थी विया आहिनि। हिकु पासे तव्हां चओ था त असीं वेही करे ॻाल्हाइण था चाहियूं, ॿिए पासे तव्हां सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खे त डिनायल आहियो ऐं पोइ चवनि था जी नवाज़ शरीफ़ त पाण जाती उमिरि में सुतो रहियो आहे। त इन लाइ ही हाणे मुनाफ़िक़त जी सियासत बंदि आहे। पीपल पार्टी बि मुनाफ़िक़त जी सियासत बंदि करे, नून लीग बि मुनाफ़िक़त जी सियासत बंदि करे, हिते कश्मीर में सिर्फ़ु PTI बाइकआउट कयो आहे। त हिते बिलावल जो हथु हुयो नवाज़ शरीफ़ जी ॻिची में ऐं नवाज़ शरीफ़ जो हथु हुयो मरियम जो हथु हुयो हिन जी ॻिची में। त हीअ जेको अलायंस वठी करे बीठा आहिनि हिते, उन्हनि खे पुछण जहिड़ी ॻाल्हि आहे त कल्ह कश्मीर में तव्हां हिक ॿिए खे गारियूं पिया ॾिना, अॼु तव्हां वरी हुकूमत में वेठा आहियो, बिल पिया पास करायो, हदि करे छॾी। आउं सम्झां थो त सिंध जी अवाम जेको आहे न हू वीचारी आहे, उन वीचारी खे मारे छॾियो आहे। तौबा तौबा, रब ॾे पनाह। हुकूमत मुदत पूरी कंदी? सर, अहिड़ियुनि हुकूमतुनि जो कुझु कोन हूंदो आहे। ही हवा में ईंदियूं आहिनि, हवा में वेंदियूं आहिनि। अहिड़ियूं हुकूमतुनि जो को फ़ैसिलो कोन हूंदो आहे। जेका आहे फार्म 47 ते कल्ह नवाज़ शरीफ़ जो हल्को अॼु खोलियो, पोइ सुबुह जो ॾिसो तमाशो। ही हवा में उॾामल गेमूं आहिनि। ही जेका हुकूमतूं आहिनि हलनि पियूं, इन्हनि खे माण्हुनि जो सोचणु खपे, हारी जो सोचणु खपे, इन्हनि खे मज़दूर जो सोचणु खपे जेको मरनि पिया, बुख पिया मरनि। सिंध में पाणी कोन्हे, ही पाणी जे मसइले ते ॾिसो पीपल पार्टी जी ख़ामोशी, को ॻाल्हि आहे करण वारी। वरी चवनि था साईं सिंध असांजो, तव्हांजो आहे बाबा, संभालणो थो केरु? तव्हां त हुनखे मोहन जो दड़ो ठाहियो पिया, त पोइ वरी चओ था त ॻाल्हि बि न करियो, त ईअं कोन थींदो था। जी बिल्कुलु, हिन वक़्तु असां सां गॾु आहे सीनियर सियासतदान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखे थो, क़ौमी असेंबली में MN आहिनि शबीर बिजाराणी साहब। सर, छा था ॾिसो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी हुकूमत ऐं सियासी पार्टियुनि में इख़्तिलाफ़ को क़ौमी हुकूमत जे तरफ़ त न पिया वञे? अदा इहो ॾिसो, सियासत जो हुस्न हूंदो आहे पाण में इख़्तिलाफ़ राय रखणु। अहिड़ी का हिन वक़्तु ॻाल्हि कोन्हे जो का क़ौमी हुकूमत ठहण जी का ॻाल्हि हुजे या अहिड़ो को कंहिंजे अंदरि ज़हन में को ख़्यालु हुजे का ॻाल्हि, अहिड़ी शइ कोन्हे। बाक़ी इहे सियासी नोक झोक हिकिड़ो इहो पॉलिटिकल अरीना में थींदी आहे ऐं ॻाल्हियूं अञा अहिड़ी नोयूं जो कोन्हनि जो का अहिड़ी क़ौमी हुकूमत जी का ॻाल्हि थिए या का अहिड़ो मामिलो को डिस्कस थियो हुजे, अहिड़ी शइ अञा आहे कोन। बानी PTI जी मुंतक़िली इस्पताल कंहिं डील जो नतीजो या अंदरूनी तौर ते का ॻाल्हि ॿोल हले? मां नथो सम्झां त का अहिड़ी डील आहे। उनजी सिहत खे शायदि मद्देनज़र रखंदे हुकूमत जे वक़्तु हुनखे हॉस्पिटल मुंतक़िल कयो आहे ऐं कुझु वक़्तु हुनजो इलाजु कराए मुंहिंजे ख़्याल सां वापसि उहो जेल हलियो वेंदो। 28वीं तरमीम अचे पई? 28वीं तरमीम हिन वक़्तु त फ़िलहाल त कोन्हे। अञा ताईं असांखे पार्लिमानी पार्टी का न मीटिंग कॉल थी आहे, न का अहिड़ी ॻाल्हि थी आहे। फ़िलहाल त अहिड़ी शइ कोन्हे, जॾहिं आई त तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। बिलावल भुट्टो साहब कल्ह नून लीग ते वॾी सख़्त तनक़ीद बि कई आहे, नाराज़गी जो बि इज़हार कयो आहे। वाक़ई हुकूमत पीपल्स पार्टी जी उहा सपोर्ट न पई करे जो शुरू में कंदी? अदा मां तव्हांखे पहिरियां बि चयुमि न त इहा नोक झोक सियासी हिकिड़ो अरीना में थींदो आहे। इहो सियासत जो हिकिड़ो हुस्न आहे त अगरि चेयरमैन बिलावल साहब हुननि ते का नोक झोक कई आहे त ज़ाहिर आहे असांजा कोalition पार्टनर्सूं कंहिं शइ ते हुननि खे गिला शिकवा हूंदा, उहे हुन ताईं कन्वे थिया त हुननि जो अज़ालो बि ज़ाहिर आहे उतां ई ईंदो। अगरि ॻाल्हियूं थींदियूं, टॉक्स थींदियूं, वरी को ॻाल्हि मामले कंहिं ॻाल्हि ते पुॼंदासीं त मामला तइ थी वेंदा। त इहो त हिकिड़ो कोalition पार्टनर्स में थींदो रहंदो आहे, नोक झोक जो सिलसिलो हलंदो आहे हमेशह। नवनि सूबनि जी सर ॻाल्हि ॿोल हले पई, तव्हां छा था सम्झो त? इहो मोहसिन नक़वी साहब हिकिड़ो पंहिंजो बयानु ॾिनो, जंहिंखां पोइ पूरे मुल्क में हिकिड़ो बहस छिड़ी वियो आहे। नवां सूबा ठाहिण का एॾी आसान ॻाल्हि कोन्हे। उन्हनि ते सभ खां पहिरियों त सूबनि जी राय वरिती वेंदी आहे। आइन में इहो लिखियो वियो आहे त आइन जी असां रूह खे ॾिसंदे आइन खे फॉलो ई कंदासीं। इन सूबनि ठहण जी अहिड़ी ॻाल्हि हूंदी त सभ खां पहिरियां सूबनि जी राय वरिती वेंदी। त तव्हां ॾिठो सूबनि मां त कोई बि हिन वक़्तु कंहिं बि न KP मां, न बलूचिस्तान मां, न सिंध मां, किथां बि उहा आवाज़ु कोन आई आहे त नवां सूबा ठहनि। त उहो कॉन्सेंसस सां थींदी ॻाल्हि। उहो वक़्तु आयो त उन वक़्त ते उहो पंहिंजी असांजी लीडरशिप बि ॻाल्हाईंदी। असांजो वज़ीर आला साहब ऑलरेडी पंहिंजा स्टेटमेंट्स ऐं बयानु ॾेई चुको आहे त का ज़रूरत कोन्हे नए सूबे जी।
त असां बि सम्झूं था त फ़िलहाल अगरि अहिड़ी सूरत हाल आहे त मां सम्झां थो हिन वक़्तु का ज़रूरत कोन्हे इन मौज़ू ते एॾो सीरियस वठण जी या के अहिड़ा सूबा ठहण जी का ॻाल्हि अहिड़ी का हुजे जंहिं ते डिस्कस थियो हुजे, अहिड़ी शइ असां कोन ॾिठी आहे ऐं फ़िलहाल अहिड़ी शइ आहे बि कोन। सर ॿियो तव्हां सीनियर सियासतदान आहियो, तव्हां छा था सम्झो जहिड़ी सूरत हाल नज़र अचे थी पई सियासी पार्टियुनि में छिकटाइण वारी, छा हुकूमत मुदत पूरी कंदी या क़ौमी हुकूमत जे तरफ़ ऑप्शन? हुकूमत हिन वक़्तु पंहिंजो मुदो पूरो कंदी ऐं इहो त पाण ख़ुदि मोहसिन नक़वी साहब इहो ई ॻाल्हि सूबनि जी ॻाल्हि करे ऐं उनखां पोइ वरी ॿिए ॾींहं ते इहो बि बयानु ॾिने त हीअ गवर्नमेंट पंहिंजो टेन्योर पूरो कंदी। त मुंहिंजे ख़्याल सां हुकूमत पंहिंजो कमुकार वहिंवार हिकिड़े बहितर अंदाज़ में करे थी ऐं उन तरह सूबाई हुकूमतूं बि पंहिंजो कमुकार बहितर अंदाज़ में करनि थियूं ऐं असांजे ख़ज़ाने में एॾा पैसा बि कोन्हनि त असां बार बार इलेक्शनूं करायूं, क़ौमी हुकूमतूं ठाहियूं, त हीअ गवर्नमेंट पंहिंजो मुदो पूरो कंदी ऐं उनखां पोइ वरी इलेक्शन थींदा जेकी हुकूमतूं नयूं ठाहिनि। वज़ीर आज़म अॼु ॿीहर अपोज़िशन खे चयो अचो सभु मिलिजी करे गॾिजी करे ॻाल्हियूं कयूं ऐं कम खे। इहो त हमेशह प्राइम मिनिस्टर बार बार ऑफर ॾींदो रहियो आहे, हमेशह हर पार्टी खे त अचो संजीदगी सां वेहो, फ्लोरोज़ हाउस ते बि ॻाल्हायो अथनि त वेही ॻाल्हियूं करे मुज़ाकरात करे कंहिं पंहिंजे मुल्की मफ़ाद लाइ ॻोल्हाए अमल ठाहियूं ऐं बहितरी तरफ़ वञूं। उहो हिकिड़ो ऑफर आहे प्राइम मिनिस्टर जो, उन ते हाणे रद्द-ए-अमल छा थी ॾे मुख़ालिफ़ धुरियूं PTI आहे, JU आहे या उन सां गॾु ॿियूं पार्टियूं आहिनि, त उन्हनि जो वरी ॾिसूं त छा आहे रायो, उनखां पोइ ई का ॻाल्हि थींदी। जी नाज़रीन, तव्हां सियासतदाननि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी संदन इहो चवणु हो त जेके सियासतदाननि में राब्ता ऐं मुलाक़ातूं थी रहियूं आहिनि इहो जमहूरियत जो हुस्न आहे ऐं जमहूरियत जे हुस्न खे ई आॾो रखंदे सियासतदाननि खे पंहिंजो पाण में मुल्की सलामतीअ लाइ जेको आहे सो पाण में वेहणु घुरिजे त जीअं मुल्क में हिकु दफ़ो ॿीहर ऐं समूरा सियासतदान गॾिजी करे मुल्क जी ख़ुशहालीअ लाइ, मुल्क जी बहितर मैशियत लाइ ऐं गॾिजी कमकार करे सघजनि। इन सां गॾोगॾु सियासतदाननि जो इहो बि चवणु हो त मुल्क जी जेकी सूरत हाल आहे उनखे आॾो रखंदे नवनि सूबनि जो जेको ज़िक्र कयो पियो वञे उनखे जल्द खां जल्द जेको आहे सो बंदि थियणु घुरिजे, छो जो मुल्क में ॿिया बि खोड़ जेके आहिनि सो इशूज़ आहिनि उन्हनि ते जेको आहे सो हुकूमत खे फोकस करणु घुरिजे ऐं उन्हनि जे मसइलनि जे हल लाइ जेको आहे सो हुकूमत खे अॻिभराई करणु घुरिजे। पंहिंजे मेज़बान नज़ीर चाण खे ईंदड़ प्रोग्राम ते इजाज़त ॾींदा। अल्लाह भाई।